जय जगन्नाथ जय बजरंगबली मु सूर्य स्वागत करुच्ची सूर्या रश्मिरा एक नुआ शानदार दमदार कड़कदार ब्लॉग को बर्तमान सकाल सकाल उठीगली उठिकी बर्तमान ड्यूटी जावा ए सिफ्ट जेहेतु अच्छी बाकी ड्यूटी जावा बाहर की भोक जोरे कलानी टी छतुआ फतुआ गोल पीदे पलैया आ तो सकाल सकाल किसी हो पार भोर भोर कौन हो पार किस तो हो पार ये करके देवेनि सब गाधे पाधे बाहरी गले ये तार गला रोषे घर कौन काजू फाजू पेस्ट कर चलतु जा बाहरी आ जो नुआ आसन दयाकोरी सब्सक्राइब करनी भिडियोटी को फुल देखु बिना स्किप्रे बाकी समस्त को गुड मॉर्निंग चलतु जा रोषे घर को कौन कमी कर चल देखिए तापर ड्यूटी फेरिले तापर कौन हो कौन ना भिडियोटा कंटिन्यू हम चल बर्तमान आसिक रोषे घरे पहुँचली सकालू सकालू आ रश्मितार कौन काजू फाजू गुड़ा बाहर कला कौन हम कि कौन एत काजू गदा कलु काजू पेस्ता गदा कर पूरा ग्राइंडिंग कौन तो हटा गांड्रिंग गांड्रिंग करू काजू पेस्ता सब बाहर कर सका गांड्रिंग करी कस्तूरी छतुआ पकेब ना कि कहीं कस्तूरी छतुआ बर्तमान हल्का फुल्का खिया हो गला बाकी छतुआ काजू फाजू दीटा पेस्ता दीटा खाईदेली आ हल्का टे खाईदे कि बर्तमान बाहरली टाइम हो गला आसिक 6:15-20 है बर्तमान आम बाहर की पड़े ऑफिस ऑफिस रु आसिले बाकी कौन केमती भिडियो दिन माने हम बाकी गोटे जगह को जीवार अच्छी भिडियो करे मोर एक्चुअली ख्याल नाला कहली गोटे भल जगह को अच्छी भिडियो कर जीवार जदि तो वर्षा न हुए बाकी जीवा भिडियो भिडियो करिया बढ़िया जगह आपन को भी देखईदेवी बुलेदेवी जाऊँ ऑफिस जाऊँ ऑफिस जाऊँ आसिले भिडियो करिया तो खाई ना कौन खाई हौ हौ तुम रेस्ट नियो बाकी मुझे जाऊँ ऑफिस बाहर चलन जा एमती लगी था दिन टी कौन केमती कटुची देखिए निहाती भाव स्किप न करी शेष पर्यंत वीडियो देखा मोर अनुरोध चलतु बर्तमान सकाल सकाल जलखिया पड़ी पूरी पूरी इडली आहरी भर्ती अच्छी पूरी इडली घुगुनी खाऊ ना गाधे पाधे रश्मितार बही खाईदेव ना भड़ा इडली पूरा नरम बढ़िया लगे पूरा नरम नरम इडली अरे सांगे सांगे बाहर इडला आहरी नरम थी पूरा गरम गरम बढ़िया लगे बर्तमान आसिक ऑफिस रु पहुँचली घरे घरे पहुँचिकी एबे जस्ट आसिक पहुँची माने खाइनी गाधेनी किसी करनी सांग गुला फोन करते एक्चुअली सकाळु फोन करते वर्षा है बोली आसिले एबे हठात फोन कर रील्स करिया जो रील्स प्लस शॉर्ट्स दी सब आड़ तो अपलोड हम जीवु बोली बाहरीचु किंतु मु खाइनी किसी करनी भावुची अल्प दिटा खाली खाईदेवी आसिले बरं गाधेबी सी आसिक घर पाखे ठिया हेले ना छकरे बाकी शीघ्र शीघ्र बर्तमान जीवा पड़ो आ कुआड़े जीवु तो ठीक नहीं बर्तमान चंडीखोल आड़े जीवु बाकी से पहाड़ फाड़ जहाँ अच्छी से वीडियो वीडियो करने सेमती कि स्थिर है जदि भल जगह हुए डायरेक्ट से जगार वीडियो वीडियो हम सेमती किसी डेस्टिनेशन ना जुआड़े मन हम भल जगह देखूँ रास्ता गली फली जुआड़े गली कंदी हम पशिकी जा वीडियो करवा बर्तमान चलतु खाईदे पलैया माने एक हालत ड्यूटी आसी खाली फ्रेश हो मुँह फोन धोईदेली भिडटा हम ना टे गोरा गोरा न देखा वीडियो किए लाइक कर कई करें बाकी बर्तमान बाहरी जा खाईदे खाईदेला आपन सारे कथा हो जहाँ कथा भी कौन लेट तो है एकाथरे से अपेक्षा कर भड़ा भड़ दीटा खाईदे कदी जा पहुँचे पड़े बर्तमान गोटे गाँ भर बस बस जाऊँ जो जगह मिले वीडियो करूँ अरे गाँ तो नहीं खाली गाँ कहले कौन पूरा फांका ये गोटे कौन कलेजटे अच्छे चारिपटे गछ पहाड़ आउ कि ना लोक सब गाई गोरु आनी चलुन बिल धान फान लगुच जंगल भितर जाऊँ आम
ଏଇଠି ଗୋଟେ କି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ପାଇକି ଘର କରୁଛି ଗୋଟେ। ବାକି ଏଠି ଗୋଟେ ମଠ, ଏଠି ଗୋଟେ କି ମଠ ଅଛି, ମଠ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ NH ଦେଖା ହେଲାଣି ଆମକୁ ଆଉ। ବାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ନେଉଳପୁର ଭିତରେ ଆସିଥିଲୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ, ଆଉ ଜାଣିନୁ ଜାଗାଟା କେଉଁଠି, କିନ୍ତୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ପାହାଡ଼ ଦେଖିକି ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଜାଗାଟା ଭାଇ ଜବରଦସ୍ତ କିନ୍ତୁ ହେଇଛି ଆସିଲା ପରେ, ମାନେ ପାଖରେ ଗାଁ ଅଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ଭାଇ, ଦୂର ତ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ବାକି ଦୂରରେ ଗାଁଟା ଥିବ। ଗାଁ ଅଛି, ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ମନ୍ଦିର ଏଠି, ମନ୍ଦିର ଆଉ ପୀଠ ପ୍ରବଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆସିକି ଅଛୁ, ଏ ଉପରେ ପାହାଡ଼ ଅଛି, ଜାଗାଟା ମାନେ ପୁରା ମୁସ୍କିଲ ଜାଗାଟା, ପୁରା ଚାରିପଟେ ଦେଖ ପୁରା ଗଛ, ଚାରିପଟେ ପୁରା ଗଛ, ଚାରିପଟେ ପୁରା ଗଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରକୁ ଯିବା, ଉପରେ ମୋତେ ଉପରେ ବୋଧେ ଲାଗୁଛି ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ମୋ ଅଛି ବୋଲି, ଆଉ ସେ ସାଙ୍ଗ ଛୁଆ ଦୁଇ ଜଣ ଅଲରେଡ଼ି ଗଲେଣି ଉପରକୁ, ଆଉ ବାକି ଆମେ ଯିବା ଆଉ। ଏଇଟା ପୁରା ପୁରୁଣା ଷ୍ଟାଇଲରେ କରିଛନ୍ତି, ପୁରା ପଥର ପଥର ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଇଲରେ, ଗଛ ପୁରା, ପାଗ ବି ପୁରା ମାନେ ଜବରଦସ୍ତ ପାଗ କରୁଛି, ବର୍ଷା ହେଇକି ଛାଡ଼ିଛି ନା, ଏ ପୁରା ପଥରରେ ଏଇଟା ସବୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର, ଏପଟେ ତ ପାହାଡ଼ ଏରିଆ ନା, ସବୁ ସେଇଥିପାଇଁ ପଥରରେ ହେଇଛି। ବାକି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଜାଗାଟା ଦେଖୁନ, ଆଉ ଉପରେ ପୁରା ପାହାଚ ପାହାଚ ହେଇଛି। ବାକି ଉପରକୁ ଗଲେ ହଁ ଜଣା ପଡ଼ିଲାଣି ବା, ଏଇଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି, ମା ତାରାଦେବୀ ପୀଠ, ତାରାଦେବୀ ପୀଠ। ଉପରକୁ ଯିବା ପାହାଚ ଚଢ଼ିକି, ପାହାଚ ଭାରି ଟେନସନ୍ ଅଛି, ଚାଲି ବୁଲିକି ଗଲାବେଳକୁ ଅଣ୍ଟା ପିଠି ଦରଜ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସର୍ଟସ୍ କରିବାକୁ ପଳେଇ ଆଇଲୁ ବୁଲିବାକୁ। ମୁଁ କହିଲି ଭିଡ଼ିଓଟା କରିଦେବା, ଆଇଛୁ ଯଦି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଆଉ କରିଦେବା ଆଉ। ବାକି ପ୍ରବଳ ପାହାଚ, ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ବୋଧେ ଲାଷ୍ଟ ପାହାଚ ଥିବ, ଆଉ ଉପରେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ପାହାଚ ଅଛି, ଆହୁରି ଦୁନିଆ ପାହାଚ। ଗୋଟେ କ'ଣ କୁଣ୍ଡ ଦେଖାହେଉଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖେଇବି ସେଠି ଆଉ। ଯିବା ଉପରକୁ, ଉପରକୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ବାକି ଜବରଦସ୍ତ ଜାଗା, ଜବରଦସ୍ତ ଜାଗା ଦେଖ। ଚାଲ ଯିବା ଭିତରକୁ, ଦେଖିବ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ ଭଳିଆ କ'ଣ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଗଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ କ'ଣ ଜିନିଷଟା। ନାଇଁ ଉପରୁ ଭିୟୁଟା ପୁରା ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣଟେ କୁଣ୍ଡ କି କ'ଣଟେ ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିପାରୁନି। ନା ଏଇଟା କୁଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଉପରଟା ପୁରା ବନ୍ଦ ଅଛି ବା, ଏଇଟା କୁଣ୍ଡ ନୁହଁ, ଗୋଟେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ପିଣ୍ଡି ଭଳିଆ ଆଉ। ବାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ତା ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ବର୍ଷା ଝିପିଝିପି ପକେଇଲାଣି, ଆଉ ଜାଗାଟା ତୁମେ ଦେଖ ପୁରା ମାନେ ସାଂଘାତିକ ଜାଗାଟା। ସେ ତଳ ଉପରୁ ଆସୁଛୁ, ବାକି ତଳ ଭିୟୁଟାକୁ ଦେଖଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଜବରଦସ୍ତ ଭିୟୁଟା, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖଉଛି। ବାକି ଏପଟୁ ଟୋଟାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଜାରକା ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଫଣ୍ଡିଖୋଲ ସବୁ ଟୋଟାଲି ଦେଖାହେଉଛି, ପାହାଡ଼ ଫାହାଡ଼। ଆଉ ଏପଟ ପୁରା ବିଲ ଦେଖ, ଧାନ ଫାନ ଗଛ ଲାଗିଛି, ପାହାଡ଼ ସେଠି ପୁରା ପାହାଡ଼ଟା ଦେଖାହେଉଛି, ନେଉଳପୁର ପାହାଡ଼, ଜାରକା ପାହାଡ଼, ଆଉ ବିଲ ଫିଲ ପୁରା ସାଂଘାତିକ ଭିୟୁଟା। ବାକି ଗଛ ଗୁଡ଼ା ରହିଯାଇଛି ନା, ଗଛ ପାଇଁ ବେଶ କରିକି ଭିୟୁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଠିକ୍ ସେ ଦେଖାହେଉନି। ସେପଟକୁ ଯିବା, ସେପଟକୁ ଯାଇକି ଦେଖଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଜାଗାଟା ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଗୋଟେ ଅମୁହା ପଶି ଆଇଲୁ ଦେଖିକି ଜାଗାଟା, ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ବାକି ଯିବା ଦେଖିବା ବୁଲିବା, ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ, ଅମୁହା ପଶି ଆସିଲୁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜାଗାଟା ମାନେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ମାନେ ଫିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି। ଏପଟେ ବି ତାଙ୍କର ପାହାଚ ଅଛି, ପାହାଚ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଗା, ଆଉ ପାଗ ମାନେ ବର୍ଷା, ମାନେ ଜବରଦସ୍ତ ବର୍ଷା ହେଲାଣି। ଆଉ ତଳକୁ ଯାଉଛି, ବିଲ ଫିଲ ଗୁଡ଼ା ଦେଖଉଛି ତମକୁ, ପୁରା ନେଚରଟା ପୁରା ସାଂଘାତିକ। ଆଉ ଦେଖଉଛି ଖାଲ ଫାଲ ବଣ ଫଣ ସଫାସଫି କରନ୍ତୁ ଜାଗାଟା, ଆଉ ଟିକେ ଘର ଅଛି ସେପଟେ, ସବୁ ଯାକ ବିଲ ପାହାଡ଼, ଆଉ ଗାଁ ଫାଁ ନାହିଁ ଏପଟେ। ବାକି ଏଇଟା ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ, ଏଇଠି ତଳେ ଗୋଟେ ପୀଠ ଅଛି, ମନ୍ଦିର ପୀଠ। ବାକି ଫିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଜାଗାଟା ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି। ଏଠି ଅନାନି, ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଜାଗାଟା ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି। ସାଙ୍ଗସାଥି ଆସିବ, ଏଇ ପିଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି ବୋଧେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଫିଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ଆସିକି। ଏଇଠି ପୀଠଟା ଆଉ ବଣ ଫଣ ହେଇଗଲାଣି, ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଯାଇଛି, ସଫାସଫି କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଠି ଜବରଦସ୍ତ ଭିୟୁଟା ଆସିବ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି। ଏଇଠି ଭିୟୁଟା ପୁରା, ଏଇଠି ପୁରା ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ ଭିୟୁଟା। ଏଇଟା ପୁରା ଫାଙ୍କା ଅଛି ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଫାଙ୍କା ଅଛି,
ବାକି ଜାଗାଟା ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ। ତଳ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ, ଏପଟେ ପୁରା ବିଲ। ବାକି ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଘର ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏଇଟା ଘର କି ସ୍କୁଲ ବାକି ବୋଧେ। ହଁ ଏଇଟା ସ୍କୁଲଟା। ସ୍କୁଲ ଘର ବି ନୁହେଁ। ଏଠି ଆଖପାଖରେ ଟୋଟାଲି ବି ଘର ନାହିଁ। ଯାହା ବିଲ ସବୁ ଧାନ ଫାନ ଲାଗିଛି। ପାହାଡ଼ ଦେଖ, ପୁରା ନେଚର ଭିଉ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ପୁରା ମାନେ ମଜା ଆସିଯାଉଛି ଜାଗାରେ। ଚାଲି ବାକି ଆମର ତ ବୁଲାବୁଲି ସରିଗଲାଣି। ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ ଯାହା ହେବା କଥା ଅଳ୍ପ କରିଦେଲୁ। ପାଗ ଭଲ ନାହିଁ, ଫିଲ୍ଟର ମାନେ ଭଲ ଆସିଲାନି, ଝିଲଝିଲ ଝିଲଝିଲ ଆଇଲା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ କରିଦେଲୁ। ଯିବା ବାହାରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଘରକୁ ଯିମୁ। ଆଉ ବୁଲାବୁଲି ବହୁତ ହେଇଗଲା। ଆଉ ବର୍ଷା ଉଠେଇଲାଣି, ନଗଲେ ଆଉ ଯାଇ ହେବନି ଘରକୁ। ଗାଡ଼ି ବୁଲିଲା ଏବେ ଯିବା ଘରକୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଆଉ ଥକି ଗଲିଣି ପୁରା, ଯେହେତୁ ଖାଲି ଖାଇଥିଲି, ଗାଧେଇ ନଥିଲି, କିଛି କରିନଥିଲି। 3:30 ହେଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିକି ମାନେ ଏଇ ପହଞ୍ଚିଲି ବୋଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚିଲି କି ନାହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଆଉ ବାଟରେ ଆଉ କିଛି ଦେଖେଇଲିନି। ବର୍ଷା ତ ଜୋରରେ ହେଲା, ଆମେ କେମିତି ଘରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବୁ। ବର୍ଷା ହେଲା ଜୋରରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆଇଲୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଦେଖିଥିବେ ଭିଡ଼ିଓରେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଜାଗା। ଆଉ ବାକି ସେ ଜାଗାକୁ ଆମେ କେବେ ଯାଇନଥିଲୁ। ବାଟରେ ଯାଉଥିଲୁ, ଅଲଗା ଗୋଟେ ନେଉଳପୁର ଆମର ସେଇଠି ଅଛି। ବାକି ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ ଜାଣିଥିବେ ବହୁତ ପିଲା। ଆଉ ସେଇ ପାହାଡ଼କୁ ଯାଉ ଆମେ। ଆଗରୁ ବହୁତ ଥର ଯାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ଗାଁ ଭିତରେ ପଶିଗଲୁ। ଆମ ସାଙ୍ଗଟା କହିଲା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଅଛି, ମୁଁ ବି ଦେଖିନଥିଲି, ସିଏ କିନ୍ତୁ ଆସିଥିଲା। ବାକି ପଶିଗଲୁ। ପଶିଲା ପରେ ସେଠି ପୁରା ଫାଙ୍କା ଜାଗା। ରିଲ୍ସ କର ତମେ, ଭୋଜି ଭାତ କରିବା ପାଇଁ ବି ମାନେ ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି ଜାଗାଟା। ମାନେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ପୁରା ସୁନସାନ। ପାହାଡ଼ ପାଖରେ, ଛୋଟିଆ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ମଠଟା ଅଛି। ଗୋଟେ ମଠ ଅଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ମଠ। ଗଛ ଚାରିପଟ, ଗାଁ ବହୁତ ଦୂରରେ, ଫାଙ୍କା ପୁରା ନିରଳା ମାନେ ଇଏ। ଆଉ ଆମେ ଗଲାବେଳକୁ ସେଠି ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ 4-5 ଜଣ ବସିଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଦେଖିକି ପଳେଇବୁ, ଆମେ କାହିଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବୁ, ତମ କାମ ତମେ କର। ବାକି ଆମେ ଆମର ବୁଲିକି ରିଲ୍ସ ଫିଲ୍ସ ଯାହା କଲୁ। ରିଲ୍ସ କଲୁ କ'ଣ, ରିଲ୍ସ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କରିଛୁ। ପାଗ ଯେଉଁଭଳିଆ କାଉଁଳେଇ ଦେଲା, ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ମନା କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ଯିବାନି, କହିଲେ ନା ଯିବା। ଆଉ ବର୍ଷାରେ ବାକି ଭିଡ଼ିଓ ଯେତିକି ଯାହା ଯେମିତି ହେଲା। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ Surya09 ଦେଖିବେ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁମାନେ ଫଲୋ କରିନାହାନ୍ତି ଫଲୋ କରିଦେବେ। ଆଉ ରିଲ୍ସ ସବୁ ସେଇଥିରେ ଛଡ଼ା ହେଉଛି, ଜବରଦସ୍ତ ରିଲ୍ସ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯାଇକି ଦେଖିବେ, ଫଲୋ ନିହାତି ଭାବରେ କରିବେ। ଆଉ ବାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି, ଗାଧୋଇ ପାଧେଇକି ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯିବା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି କ'ଣ ଶୋଇବି। ଆଉ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ବାଇକ୍ ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ ବହୁତ ଦୂର ବାଟ। ବାକି ଦେହ ହାତ ପୁରା ହାଲତ ଖରାପ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଷ୍ଟ ନେବା। ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଉଠିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଥାନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ଲଗ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଜବରଦସ୍ତ ହେବାର ଅଛି। ବାକି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ। କହୁଥିଲି ରଶ୍ମି ପଳେଇ ତାଙ୍କ ଘରକୁ, ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, ଗୋଟେ ସୋଲରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କରିକି ତାର ଖାଉଛି। ଆଉ ମରିବୁ କିଲୋ। ସେ ଦେଖ ଚଢ଼ିକି ଏବେ ପଳେଇ, ଗୋଟେ ସୋଲରେ ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କରିଛି। ଦେଖ ସେ ତା ଉପରେ ଚଢ଼ିଲାଣି। ଏତିକି ଜିନିଷ ନେଇକି ଆଇଛି। କ'ଣ ପୁଣି ମିଠା ପିଠା ନେଇକି ଆଇଛି ନା। କାଲି ଯେଉଁଭଳିଆ ସବୁ କିଣା ହେଇଥିଲା ସବୁ ଆରି ଭିତରେ ପୁରେଇଛୁ। ଏଇ ତ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍। ହଉ ତୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ନେଇକି ଯା, ମାମା ଡାକୁ ଯାନି, ପଡ଼ିବୁ ଓଲଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚଗଲା ହେବ, ଆସିବ ମାନେ ଚଗଲା ହେବ। କ'ଣ ଯାଇକି ଦିନେ କହିକି 2 ଦିନ ରହିଗଲ। ଆଁ ଭଲ ପିଲା ଆଉ ନା। ପେଡ଼ା ମେଡ଼ା କେତେ ନେଇକି ଯାଇଛି। କାଲି କେତେ ଔଷଧ ନେଇକି ଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ନୂଆ ଟ୍ରକିସ୍ କାଲି ଏତିକି ଖାଲି ଆଣିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମେଡ଼ିସିନ। କାଲି ଏତିକି ମେଡ଼ିସିନ କାଲି ନେଇକି ଆସିଛି। ଏତିକି ମେଡ଼ିସିନ ନେଇକି ଆସିଛି। ଆଉ ବାକି ପେଡ଼ା କାଲି ଆଣିଥିଲି। କାଲି ଆହୁରି ଜିନିଷ ଆଣିଛି ମେଞ୍ଚେ। ଦେଖେଇବି ଇଏ ଯାଉ, ନହେଲେ ରଖେଇ ଥୋଇଦେବନି। ଇଏ ଯାଇସାରିଲା ପରେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। କାଲି କ'ଣ ସବୁ ଆଇଛି ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖ କ'ଣ ହେଉଛି ନା। ମୁଁ କେଉଁଟା ନେବିନି ଏଇଟା।
से ता भाउज आनी दीटा बेडसीट से तार नहीं पड़े चढ़ी नागिला आई तू बर्तमान मु खाई बस रुटी क्षीर भजा मिठा आनी रश्मि खाऊँ देख बसी भल लगुच मिठा सबू खाइबू पार्टी जब बाहर कर पुणी मत चिन्ह से ठोकी सारे धीरे धीरे खा बसी बस मिठा खाऊँ तार खा बसिक मिठा तार बसी मिठा खाऊ हाँ तू खाऊनु मु खाइमी मुह मुह पूरे देला से ये देख के खाऊ आमर काली आसला मार्केट रु एटा बिस्कुट बिस्कुट दीटा आसला ये बिस्कुट आ गोटे से कुरकुरी थोड़ी कुरकुरी 3टा आनथिलु बा खाई दे कुरकुरी छतुआ कस्तूरी छतुआ आसला छतुआ सर्फ साबुन शाम्पू फाम्पू एगुड़ा आसी बाकी सियाड़े रखीदे रूम को आनबू ना बाकी बहुत जिनस आसला एगुड़ा सब से नहीं पड़े घर को गोटे बेग्रे पशा तो घर जिनस आम घर जिनस गोटे बेग्रे पशा बाकी से नहीं पड़े घर को आज नहीं एगुड़ा सब नहीं आसला एवं आईला मेडिसिन फेडिसिन घरे पहुँचला तुम खाइच खाई अच्छा फ्रेश होगी मेडिसिन फेडिसिन खाई जा एक्चुअली सेतिका आसिकी शोई पड़ी उठिली उठिली कौन रश्मि आसला घर से दिन जो जाजपुर रोड जाइलु मेडिकल देखा से घर को पलैला आज माने दिने पर आसला तार कौन कम थी घर तो कम थी तो से जाइला आसिक पहुँचला सी आसी डाक उठेला ना वर्षार मत पूरा माने घोड़ा बिंधा ज्वर प्रबल धरला जो पलैलु सर्ट्स वीडियो करने बुलिकी आइला बेलू वर्षार पूरा तिंती गलु तिंतिकी पूरा जो ये मुझे टोटाल उठी पारनी माने हालत एत खराब भयंकर ज्वर थंडा हो गलानी सी आसला उठेला बोली नले ना शोई था आहरी बर्तमान जीवा मेडिसिन फेडिसिन नहीं आसमी ना देहटा पूरा खराब काली आहरी सांघातिक हो वर्षार मेन तो मना करुँपाई सी जबरदस्ती कले न गले पुणी रागिकी कथा खराब हो बाकी जावाक पड़ा सांगसाथी कथा काटी हो हाथ तो इे बिंधिला मुझे आपन कही बाकी बाध्य होगी गली आसिक पहुँचलु तो वर्षा बाट सारा वर्षा माड़ खाई आसिलु ज्वर थंडा हो गला बाकी आउ वीडियोटी आज माने कौन केमती हो जानी आपण मैंने निहाती भाव में कमेंट कही कहे भल लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर जमा ही भूलें निहाती भाव में आशा एत कष्ट वर्षा तिंतिकी देह खराब हो आपण कर निहाती भाव में मोर आशा कि आपको वीडियोटी भल लगे भल लगे सांग मानू शेयर करेंगे निहाती भाव में लाइकटे देवे लाइकटे देले सीना मुझे जानी वीडियोटा आपको भल लगे बोली बाकी सेमती भल पाइबा दूँ से भाई आशीर्वाद आपणकर थाऊ एमती आपन को खुशी करने किसी नुआ 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 वीडियो मुझे निहाती भाव में आनी भिडियोटी बड़ न करी भिडियोटी एंड करवा जी नुआ आसछंती सब्सक्राइब करना दिए सब्सक्राइब निहाती भाव में करेंगे बेल आइकनटा को निहाती भाव में दबाइबे पूर्व वीडियो बहुत भल रेस्पॉन्स मिली पूर्व वीडियो जी भी देखी ना जाइए निहाती भाव में देखो बढ़िया जबरदस्त वीडियो होती बाकी आज ब्लॉग टी एंड कर जय जगन्नाथ जय बजरंगबली टेक केयर बाय।